Lapit na, sir. Nay, malapit na po. Alas na yan. Ayan, malapit na po. Konti na lang po. Konting-konti na lang. Ayan na, ayan na. Go mga ka-girls. Konti na lang. Sige na, konti na lang po. Tapos may upuan dyan. Pwede na po kayo umupo. Kala ko kakoy kalahati pa lang. Ayan na. 3 akbang na lang po. Makakapangayin na po. Ayan. Ay, thank you po, Lord. Yun. Konti na lang po, nanay. Ayan. Tatay. Ayan, 1 step na lang. 1. Woo! Ayan. Go ka, girls. Konti na lang. Yun. Ayun. Konti na lang, sir. Oo, muntik mo na nalaglag yung ano. Ayan po. May mga makakita po, marami pa po, no? Si tatay, oh, nagja-jogging pa, oh. Baliwala ni sir, oh, yun, oh. Nagja-jogging pa si sir, oh, yun, oh. Tibay. Parang 16 years old lang, sir, ha. Shout out. Oo, na ako. Pagod. Huwag nyo na ulit sila. Bawal tumatas. Saka mo na magandang view. Go ka, girls. Malapit na. Go. Konti na lang po. Diyos ko. Kayang-kaya. 5 akbang na lang po, ma'am. Yan. Yan. Konti na lang po. Konti. Yan. Ayan na po. Yan. Yun. Ayun ka, girls.